जिला हुगली के बैची में खेल भावना और अनुशासन का अनोखा संगम देखने को मिला, जहां छठा ओपन स्टेट ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2025 का भव्य आयोजन किया गया, जो 2 दिवसीय प्रतियोगिता रहा। 13 और 14 सितंबर को बैची ब्लू स्टार क्लब पंडुआ में संपन्न हुआ। इस चैंपियनशिप का आयोजन बंगाल एमेचर ताइक्वांडो एसोसिएशन की ओर से किया गया था, जो ताइक्वांडो फाउंडेशन ऑफ इंडिया लखनऊ से संबद्ध है। वहीं इस कार्यक्रम को कोरियन ताइक्वांडो मास्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया और बैची एनएम ताइक्वांडो एकेडमी का विशेष सहयोग रहा। उद्घाटन समारोह 14 सितंबर को दोपहर 12 बजे दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस मौके पर बड़ी संख्या में खिलाड़ी, अभिभावक और दर्शक मौजूद रहे। प्रतियोगिता में राज्य के 17 जिलों से लगभग 370 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और अपने दमखम का शानदार प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे कोरियन ग्रैंड मास्टर जियोंगकुंग सियांग, हैप्पी केडे एसोसिएशन ऑफ इंडिया के कोषाध्यक्ष नसीत नाथ पांडे और बंगाल एमेचर ताइक्वांडो एसोसिएशन के अध्यक्ष असित चट्टोपाध्याय समेत कई गणमान्य व्यक्ति। आयोजन समिति के चेयरमैन दिलीप यादव, अध्यक्ष असीम चटर्जी, आयोजन सचिव कौशिक नायक और महासचिव ग्रैंड मास्टर रूपकमल नंदी ने संयुक्त रूप से कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताएं न केवल युवा में खेल भावना को प्रोत्साहित करती है, बल्कि उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने का भी मौका देती है। प्रतियोगिता के अंत में विभिन्न वर्गों के विजेताओं को पुरस्कार और सम्मान प्रदान किया गया। खिलाड़ियों की खुशी और उत्साह देखने लायक थी। यह आयोजन न केवल युवा खिलाड़ियों के लिए एक प्रेरणास्रोत साबित हुआ, बल्कि ताइक्वांडो के विकास और प्रसार की दिशा में राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण पहल भी बन गया। आइए देखते हैं इस मौके पर उपस्थित अतिथियों ने क्या कुछ कहा था। पूरी खबर न्यूज लाइन भारत के माध्यम से। 6 ओपन स्टेट ताइक्वांडो चैंपियनशिप অনুষ্ঠিত হচ্ছে বৈচি ব্লু স্টার ক্লাবে, অর্গানাইজড বাই বেঙ্গল অ্যামেচার তাইকোয়ান্ডো অ্যাসোসিয়েশন, সাপোর্টেড তাইকোয়ান্ডো ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া and মাস্টার অ্যাসোসিয়েশন, কোরিয়ান মাস্টার অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া। টোটাল আমাদের 17টা ডিস্ট্রিক্টে পার্টিসিপেট করছে, 370 জন পার্টিসিপেন্ট। এখানে যারা আজকে গোল্ড এবং সিলভার মেডেল পাবে, তারা আপকামিং যে ওপেন ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপ আছে লখনৌতে 14, 15 এবং 16 নভেম্বর সেখানে পার্টিসিপেট করবে। এবং তারপরে আমাদের অক্টোবর মাসে একটা কুকিওয়ান কাপ আছে দিল্লিতে, সেখানেও কিছু বাচ্চা আমাদের যাবে খেলতে, যারা গোল্ড মেডেল পাবে। এখানে আমাদের হুগলি, হাওড়া, বর্ধমান, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, নর্থ চব্বিশ পরগনা, সাউথ চব্বিশ পরগনা, মালদা, নর্থ চব্বিশ পরগনা, কলকাতা, হাওড়া, টোটাল 17টি জেলা এতে অংশগ্রহণ করছে। আমি গ্র্যান্ড মাস্টার রূপকমল নন্দী, জেনারেল সেক্রেটারি বেঙ্গল অ্যামেচার তাইকোয়ান্ডো অ্যাসোসিয়েশন। হ্যাঁ, লখনৌতে আছে ওপেন ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপ। ওখানে যারা সিলেক্ট হবে তারা আবার ওপেন ইন্টারন্যাশনালের জন্য সাউথ কোরিয়া যাবে। আমাদের গ্র্যান্ড মাস্টার জিয়োংকুক সিয়ং, উনি হচ্ছেন আমাদের কোরিয়ান তাইকোয়ান্ডো ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া আছেন, তার প্রেসিডেন্ট। আজকে বৈচি ব্লু স্টার ক্লাব প্রাঙ্গণে 6 ওপেন স্টেট তাইকোয়ান্ডো অ্যাসোসিয়েশনের কম্পিটিশন চলছে। এখানে যারা গোল্ড পাবে তারা আগামী নভেম্বরে লখনৌতে তাইকোয়ান্ডো চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নিতে পারবে। আজকে 370 জন কম্পিটিটর এখানে এসছে এবং 17টি জেলা এই রাজ্য কম্পিটিশনে অংশগ্রহণ করেছে। আমি প্রত্যেক স্টুডেন্টকে এবং তার গার্জিয়ানদের ধন্যবাদ এবং অভিনন্দন জানাই, কারণ মহিলাদের সুরক্ষার ব্যাপারে, মহিলাদের আত্মরক্ষার ব্যাপারে এই তাইকোয়ান্ডো সমস্ত জায়গায় কম্পালসারি করে দেওয়া উচিত বলে আমরা মনে করছি। কত বছর ধরে হচ্ছে এখানে? 41 বছর ধরে রূপকমল নন্দী তাইকোয়ান্ডো চালাচ্ছে। আমার নাম অসিত চ্যাটার্জি, আমি সভাপতি বেঙ্গল অ্যামেচার তাইকোয়ান্ডো অ্যাসোসিয়েশন। হয়েছে প্রথম এসেছে, আমি তো মানুষরা অনেক ভালো আমাকে রেসপেক্ট দিচ্ছে, তো আমি তো এখানে তো অনেক আনন্দ দিচ্ছি।
Bengal amateur student, many people, many bachara skill 발로, 아니 every year 바자들께 품새 스파링, 레프리 세미나 teach. 일단 벵골 아마추어 세큐리티 물구말란디 마스터 হিসাবে 또 마스터라 অনেক 태권도 스킬 바자들께 티칭 করলে তো ওয়েস্ট বেঙ্গলে 태권도 배들고 হয়ে যাবে